जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज कल क्योंकि वो कॉप 28 के हवाले से एक बड़ा गैदरिंग हो रही है इस वक्त यूएई के अंदर। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कॉप 28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है, वहाँ इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे। और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी को कोई पता नहीं, एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे पीटीआई वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वजीर आजम तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वजीर आजम कहाँ पीछे खड़ा होगा। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था। ठीक है। अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग मीटिंग थी, समझ रहे हैं आप बात, दैट्स हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि कॉप 33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये कॉप 28 है ना, ये आप देखिएगा जो कॉप 33 है ये इस तरह इंडिया में होगी कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और कहेंगे जी हम जो है वो हमने ये किया। प्लस क्योंकि अगले साल ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में तो वो जब ख़त्म होंगे तो उनसे पहले एक ये ग्लोबल समिट, अगर लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में बन जाते हैं, ठीक है जी, तो 2000 अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो 2029 तक ये रहते हैं। ठीक है। और अभी कॉप 28 यहाँ पे हो रही है। सो कॉप 29, कॉप 30, कॉप 31, 32, 33 सेम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी साल होगा अगर वो इलेक्शन जीतता है अगला। सो वो दुनिया को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे, देखो मैं कॉप 33 में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके तो इंडिया आ गया हूँ, देखो ये मेरी लीडरशिप है। दैट्स हाउ दे प्लान। इस तरह नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है वहाँ मोदी साहब ने एक नई सुरसरी छोड़ दी। देखें दे आर वर्किंग, उनकी टीम काम कर रही है। वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे ताकि हम कमर्शलाइजेशन और ये जो कार्बन को जो है कमर्शलाइजेशन को बीट कर सकें। जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि ये इंसेंटिवाइज करेगा ताकि हम एक्शन ले सकें और ये जो कार्बन एमिशन ना हो सके। और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म ग्रीन क्रेडिट, अब ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यही है
قرضے قرضے ہی ہوں گے کہ مطلب دا رچ پیپل شڈ، جیسے وہ پاکستان نے جسے وہ کہتے ہیں نا کیا ہوا ہے اس کا انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ جو فنڈ کا تھا وہ پاکستان کا آئیڈیا تھا، ٹھیک ہے جی. پاکستان نے بھی اس حوالے سے ظاہری بات ہے وہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا، ہم نے تو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی بات کی تھی، اور اس میں ہمارا موقف تو یہی ہے کہ بھائی ہمیں وہ جو ہم بڑے افیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں. اب پاکستان کے پاس کیا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے 400 ملین کی ہمیں پلیجز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کلائمیٹ فائنینس کے حوالے سے. سو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ نریندر مودی نے بڑے سپیڈیلی اور بڑے افیکٹولی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنا فٹ پرنٹ، ایک تو یو اے کو جو جسے کہتے ہیں ساڑھے پنجابی کہتے ہیں ادھار، یہ لین دین ہوں ہے، اور لین دین اس طرح کیا ہے کہ محمد بن زید کو G20 میں بلا لیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آج کے دن جب ساری لیڈرشپ اکٹھی ہوئی تھی، جب لیڈرشپ اکٹھی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے ایک جسے وہ کہتے ہیں نا نریندر مودی کو ایک اسپیشل وہ دیا اور کہا جی کہ وہ آ کے بات کریں. اور انہوں نے کوئی ایسا دنیا کا لیڈر نہیں ہے جس سے انہوں نے گپ شپ نہیں کی، جپیاں نہیں ڈالی. دیٹ از ہاؤ یو ایکٹ. یو ہیو ٹو، جسے وہ کہتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. ایک طرف تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نریندر مودی جو ہے وہ اس کے انڈیا امپورٹنٹ ہے، اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگس یو کین ٹاک، بٹ یو ہیو ٹو جسے کہتے ہیں نا آپ اس طرح کے فورم میں آپ کی جو پبلک ڈپلومیسی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. میڈیا آپ کس طرح مینیج کر رہے ہیں، وہ جو تصویریں کھینچی جا رہی ہیں آپ کو مینیج کرنا ہے. آپ نے دنیا کو بتانا ہے میں سب سے زیادہ ایکٹیو بندہ ہوں. نریندر مودی 73 سال کی عمر میں وہ تیجس پہ بیٹھ کے پونباٹیاں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دین ہی از ہیئر. ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے. ہمارے وزرائے اعظم کو ساڈے جھاکے ہی نہیں پہ لت دے، سانوں پتہ ہی نہیں پہ لگتا ایسا کرنا کی ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہم نے کیونکہ پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پرپوز کیا تھا جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا، اس آئیڈیا کو پاکستان کی منسٹر ہے شیر رحمان، انہوں نے یہ کیا تھا. اور یہ ڈیولپنگ نیشنز کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہ جو ہے وہ یہ دیا جائے. یہ ایجپٹ کے اندر یہ جو کاپ سمٹ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے 2022 میں جب پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے تھے تو ہم نے یہ آئیڈیا دیا تھا. آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان کے پاس چیئرمین شپ بھی تھی G77 کی، سو پاکستان کو لابیٹ ایفیشینٹلی. اب پاکستان جو ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ آئیڈیا دینا چاہیے تھا جی کاپ 34th 35th 36 جو کانفرنس ہے وہ ہم کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم تو ڈبے ہوئے ہیں. وہ جو ڈبے ہوئے دی کہانی سی، کیونکہ اب ہمارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سارا وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں. پہلے ہم پیسے مانگتے تھے افغانستان دس اینڈ دیٹ، اب وہ نہیں رہا. اب ہم فلڈس کے لیے پیسے مانگنے ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جنی دیر وزیر خارجہ رہے اور جتنے گیا انہوں نے پیسے ہی مانگے. انہوں نے کہا پیسے دے دو 10 ملین 20 ملین 50 ملین 100 ملین 200 ملین دے دیو صحیح. That is what we have been doing and that's what we have been saying to the world. یہ جو کوشچن ہے کہ جی ہم جو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ پیسے دیں گے. اب پاکستان نے اپنا وہ ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم پیسے مانگتے ہیں کہ پیسے دیو، ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کافی کام بھی کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم کیسے یہ جو CO2 امیشنز ہیں ان کو کم کر سکیں، پرٹیکولرلی کول آئل گیس جو کہ مین سورسز ہیں یہ جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. اور سننے میں آیا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی امیڈیٹلی آپریشنلائز کریں جو نیا فنڈ ہے اور آن میرٹ کریں. اب پاکستان یہ جو ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ ہے اس پہ حوالے سے پاکستان کے پرائم منسٹر کو اسپیسیفک بات کرنی چاہیے تھی. سنا انہوں نے CNN کو انٹرویو بھی دیا اس حوالے سے وچ از گڈ، لیکن جو پبلک ڈپلومیسی ہے وہ نریندر مودی کی بڑی تیز ہے. اور ایک طرف ہم جو ہے جیسے میں نے وہ آپ کو پیچھے پکچر دکھائی، اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ پرائم منسٹر ہمارے ساتھ سے پیچھے بیٹھ کھڑے کھلوتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा वो क्यों आगे खड़ा हुआ है, सारी बात है इंडिया का हुजम बड़ा है, वो मुल्क बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आई वांट रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी एम्बेसडर। मेरे एक दोस्त हैं वो यूएई में रहे हैं फॉर सम टाइम, मैं उनसे चेक करूंगा कि ये क्या मैकेनिज्म होता है, किस अंदाज कि साढ़े वज़ीर आज़म रोटी खांदा सी लेट हो गया है, तो दैट इज़ वाई दे पुट हिम ऑन द बैक, खड़ा कर दिया है। या हमारे वज़ीर आज़म किसी और जगह मसरूफ थे, बिल्डिंगां वेखन लग पे सन, दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड कि पायन वो हो रहा है। उन्होंने COP 33 इंडिया के लिए ऐलान कर दिया है। इसको जो है वो कैसे ये जो गेम है सारी नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे की है कि COP 33 भी लॉन्च कर दो, और वो उन्होंने जारी बात है ले जाना है। एक तो उन्होंने टाइम दिया है दुनिया को कि जी ठीक है पहले और मुल्क, ठीक है जी, फिर बाद में हमें, उन्होंने जब दुनिया में अगर इसके हवाले से डिस्कशन होनी है तो उन्होंने वोट भी ले लेना है, ये सारा कुछ उन्होंने कर लेना है। और वो कह रहे हैं जी अब ज़ाहिर बात है 2033 वो कर सकते हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे आप सिर्फ उनकी नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, मीडिया डिप्लोमेसी, हर लीडर से मिल रहे हैं, साथ उनकी टीम खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रहे हैं, उसी वक्त चढ़ा रहे हैं। एक तस्वीर तो बड़ी अजीब किस्म की है जिसमें मैं आई कैन सी एंड आई कैन कमेंट ऑन दैट। और वो जो तस्वीर थी दैट वाज वेयर प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो खड़े हुए हैं इजिप्ट के जो बादशाह किंग अब्दुल्ला टू के साथ। और उसके पीछे आप देखें तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा और आई थिंक हमारे एम्बेसडर हैं या पता नहीं कौन है, तो वो पीछे से आई कांट शो इट यू दैट वे एनी हाउ। वो कह रहे हैं कि यार है की हो रहा है, मतलब एंड दैट वुड हैव बीन अ गुड मोमेंट कि अगर कोई तस्वीर आ जाती मोदी साहब की और काकड़ साहब की शेक हैंड की, वो मोढ़ा ही मार लेंगे एक दूसरे नो। बट ऐसा कोई वो नहीं आया। सो आप देखें जिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल जाके देखें कि वो कितनी स्पीड से पिक्चर्स वहाँ पे आ रही हैं, मोदी साहब ऐ कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक 73 ईयर्स ओल्ड का बंदा है जो कि यूएन में जाके वो जिसे कहते हैं ना उधर इस समिट में जाके सबसे एक्टिव है, सबसे एक्टिव है। he is not, he may be active for himself and he likes it maybe ये चीज़ें बड़ा एक्टिव होना, लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ समझने की है वो ये है यार कि आप यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो अगर आप लोग हल्की फुल्की छिछोरियाँ मार भी रहे हैं तो यू आर डूइंग इट फॉर योर कंट्री, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स नॉट अबाउट ऋषि सोनक से मिल रहे हैं, ठीक है जनाब। फिर वो ये जो है प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो थे पीएम, फिर उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे फॉरेन सेक्रेटरी से मिल रहे हैं। सो ये आप देखें कि वो कितना एक्टिवली पोर्ट्रे कर रहा है, भाग दौड़ रहा है, लोगों को मिल रहा है, यूएन जनरल सेक्रेटरी को मिल रहा है। ये ऑप्टिक्स आनी चाहिए थी। फिर आप पैगाम देते हैं कि जी दिस इज़ व्हाट वी वांट। अगर उन्होंने कहा है ना कि ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है कि जी जो स्पेशल एड्रेस गिराया गया है उनसे, स्पेशल एड्रेस, ठीक, जैसे मैंने कहा है कि वो एक एम्बिशियस क्लाइमेट कमिटमेंट, अब नरेंद्र मोदी ने पीछे अपनी टीम रखी हुई है, जो टीम उनको बता रही है कि भाई उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे बोलना है, उन्होंने कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये COP 20 के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने बस क्या है, पैसे दे दो जो है ना, पैसे फड़ा दो, ठीक है जी, और वो पैसे सन दे दो किसी तरीके में। एक की गल मैंने तो जहाँ पे देखा है उन्होंने यही कहा है कि वो पैसों को फंड का जो है ना आइडिया दो यार, किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर बनवाओ, इनसे कहो कि हमारे इधर इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और बड़े किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ सेंटर बनवा दो। हम कहें यार कि ये चीज़ें हुई है ना, कोई कोई बताओ। लेकिन सारा टाइम सिर्फ एक ही बात करना, पैसे पैसे, लॉस एंड डैमेज फंड के पैसे। आप कैसे चीज़ों को मिटिगेट करना है, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे करना है, टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान कोई इससे फ़ायदा उठाएं जो एक साइंटिफिक तरीके से आप ये दुनिया को कह सकें कि यार हमें ही तो ये यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें तो अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना है, हमारे तो स्कूल में करिकुलम के हवाले से हमें ये चीज़ दें, ठीक है। सो इनसे कोई कमिटमेंट करवा लें, नॉट इन टर्म्स ऑफ वो सिर्फ पैसे ना पकड़ें इस चक्कर कि यार सानू पैसे दे दो। सो ये जो वो हमारे तारड़ साहब कहते हैं पैहे पैहे पैहे, सो ये वो डोंट गो फॉर दैट पैहे पैहे पैहे, गो फॉर समथिंग, को आइडिया लेके जाओ। उस आइडिया की बेस के ऊपर आप जो है ताकि दुनिया के, यार ये तो बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं। सो हमारे पास आजकल बड़े यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट घूम रहे हैं, मेंटलिस्ट नहीं, इन्वायरमेंटलिस्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो घूम रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं हमारी,
سو وچ از ویری گڈ، وی لائک اٹ کہ ٹھیک ہے، ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے، اس میں دنیا بڑا انویسٹ کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں، میں آئی لیو ان اسلام آباد اینڈ آئی بلیو کہ یہ اس وقت ہمارا جو ماحول ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے پلیوٹیڈ ہے. میں جب رات کو باہر نکلتا ہوں تو وہ جو ہماری جو اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں مین روڈز کے اوپر، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیچے وہ کتنی زیادہ اسموک ٹائپ چیز نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید دھواں ہے، لیکن وہ اسموگ ہوتی ہے. اسی طرح لاہور ہے ہمارا، پلیوٹیڈ رہنے کے قابل نہیں ہے. سو وی شوڈ ہیو کم اپ ود آئیڈیاز، کوئی ایسی کوئی چیز کریں جس سے دنیا کے یار دے آر ان پین، دے آر ان ریئل پین، دے آر ناٹ دا پیپل ہو آر فار دا منی. ہمارے بارے ایک اور تاثر بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ یار یہ لوگ نا سارا ٹائم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں لوکنگ فار منی. ٹھیک ہے جی، ہمارا پرائم منسٹر کے آفس کی آپ ویب سائٹ اس پہ چلے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کیا میٹنگز کی ہیں، کیسے وہ کر رہے ہیں. اور وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک جسے ایک ویڈیو میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس کے ساتھ رشی سونک کے ساتھ. رشی سونک تو دھیان ہی کو نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے. تو بڑی وہ دکھ ہوتا ہے وہ کہ ایک بڑی مشکل سی چیز نظر آتی ہے کہ یار ہمارا وزیر اعظم نو کی انہوں نے سمجھے اب. ٹھیک ہے، وہ مل رہے ہیں دنیا کے مختلف لیڈرشپ سے، لیکن اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. رشی سونک صاحب سے آپ دیکھیں وہ جس طرح مل رہے ہیں، رشی سونک اور ہمارا کو بندہ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے دور سے کسی بندے کی نظر آ گئی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ملاقات کر رہا ہے، لیکن وہ دھیان ہی نہیں دے رہا، وہ بالکل دھیان نہیں دے رہا. میں آپ جائیں ہمارے پی ایم کی اس کی آفس کی ویب سائٹ پہ، ٹویٹر پہ، تو آپ کو پتہ چلے گا. بٹ اینی ہاؤ آئی بلیو ایکٹیو ڈپلومیسی ہونی چاہیے، اگریسو ڈپلومیسی ہونی چاہیے. اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دیں اینڈ ٹرائی ٹو لرن. 73 ایئرز اولڈ کے جو ہمارے مودی صاحب ہیں بابا جی، ان سے سیکھیں how to be more active, how to be more aggressive in terms of presenting the image of the country. یہ بڑا important چیز ہے. I personally believe that ان کے اندر بڑی انرجی ہے اینڈ he is doing it for his country. وہ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے نا سارا کچھ یار. یہ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز he understand کہ میرے ملک کی عزت ہوگی، میری عزت بڑھے گی. So I think that should be the spirit. اور نرائے بس اے نہ کیا کرو پہے the word understands. پاکستان سے پہلے لوگوں کو پتہ ہے they are only following the money. Thank you.